ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ଇତିମଧ୍ୟ ବିତିଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ 7 ଦିନ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକ ସମସ୍ତେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ, ବିଜେପିର ରାଜନେତା ଥିଲେ, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ସେଟା କମ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମତେ ଯଦି କୁହାଯିବ ତ ମୁଁ କେବେ ୟାର ସମର୍ଥନ ନୁହେଁ କି ୟାର ଦୃଢ ନିନ୍ଦା ମୁଁ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷର, ଯୋଉଟା କି ଠିକ ନୁହେଁ, ଅମାନବୀୟ କଥା ଏଇଟା। ବାକି ରହିଲା ପୀତବାସ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ଜଣେ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନେକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କରପ୍ସନ ହେଲା କିଛି ହେଲା ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଗାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହଉ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ହଉ ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସେ କରି ଆସୁଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଯଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥା କହିବା ବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ସେ ଦିଗରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ କୁହନ୍ତୁ, ସେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ହରେଇଲେ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଭଳି ଭାବେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପିକୁ ଆସିଲେ। ବିଜେପି ନ ଆସିବା ପୂର୍ବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ କିଭଳି? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 2009 ମସିହାରୁ 19 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଂସଦ ଥିଲି, ସେ ସମୟରେ କିଛି ସମୟରେ ମୋର ପୀତବାସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ହେଇଛି ମୋର ତ ଆଇନଗତ କଥା ତ ସେମିତି ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ହଁ, ବେଳେ ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର କିଛି କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ କିଛି ଏମପି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଇଛେ, ସେଭଳି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇଛେ ସେ ସବୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର କଥା ନେଇକରି ବି ବେଳେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଯାହା କଥା ହେଇଛେ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣାଶୁଣା ଯେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଇଁ ବା ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ତାର ସେଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମୋର ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପରିଚୟ ଥିଲେ? 1.5 ବର୍ଷ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଜାଗା ଥିଲା ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ତ ମୁଁ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସହିତ ମୋର ଯେତିକି ସମୟ ବି ମୋର ଯାହା ଅଛି ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ପଳେଇଯାଏ। ମୋର ଏଇ 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କିଛି ସମୟରେ ବୋଧେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହଉ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଥିଲା ଏମିତି ବୋଧେ ସେଇ ସମୟ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋର ଯାହା ମୋର ଯଦି ମନେ ପଡୁଛି ସେଇଥିରେ ଥରେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଖା ହେଇଛି ବା ତାପରେ ସେମିତି ଛାଡିକିରି ପାର୍ଟିର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମିତି ଥରେ ଦୁଇଥର ମୋର ଦେଖା ହେଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖା ଶୁଣାରେ ଯେତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମିତି ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ କଥା ହେଇପାରୁନି ସେ ବିଷୟରେ। ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ପୁରିଗଲାଣି, ଘଟଣା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, କାରଣ କ'ଣ ଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ହିସାବରେ ଯଦି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର ହବ, ମାନେ ଆମେ କହିଦେବାଟା ଗୋଟେ ହାଲକା କଥା କହିଲା ଭଳିଆ କଥାଟା ହେଇଯିବ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବି ରହିବନି ସେ କଥାର। କୋଉ ଦିଗରେ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ବି କହୁଛେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେକୁଲେସନକୁ ନେଇକି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ହଁ ଏଇଆ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବା କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର କରେ ସେଇ ଜାଗାରେ। ତେଣୁକରି ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ କେସ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଅପରପକ୍ଷରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପୁଲିସ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ପୁଲିସ କରୁଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛେ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ସେମାନେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ ବି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ୱେରେ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖିକିରି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ କ୍ରିମିନାଲ ଲୟର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ
सामाजिक अधिकार जो आरटीआई रो जने कार्यकर्ता भी थिले तेणुक विभिन्न समय आपंकर मुझे दूर जानी बोधे गोपालपुर गण दुष्कर्म इश्यू भी जने के एक्यूज से केस रे भी से देखुले से विषय रे किछि जो हमर परीक्षा जो हितला पुलिस डिपार्टमेंट रो से परीक्षा रे भी बोधे सेइथरे भी गोटे कौन जिनसरे से इन्वॉल्व थिले गोटे जिनसरे इन्वॉल्व थिले से तो एटा कहिबाटा बहुत माने मो पाई तो नुहे जे मु तो इन्वेस्टिगेटर नुहे इथिरे आमे स्पेकुलेट करि परिबा हां एटा हेई थाई पारे किंतु हेई थाई पारे को नै कि तो ए कथाटा नुहे गोटे मनुष्यर जीवन जाइछि एवं एई भଳି जने व्यक्ति विशेषकर जीवन जाइछि सेतरे तेणुक जहाँ भी हो इन्वेस्टिगेशन ठीक समय रे हो एवं ठीक इन्वेस्टिगेशन हो आउ तार जमती एविडेंस ता ठीक भाव रे एविडेंस गुड़िक कलेक्शन करिकी पुलिस सेटा को उपस्थापन करंतु एवं कोर्ट रे जमती जे दोषी अछंते सेमानकु उचित दंड मिलु से जगह रे एवं ये परिवार को न्याय मिलु देखो गोटे गोटे पार्बण ऋतु चलता कुमार पुण्य अन्यपटे वैकुंठ नगर भली जनगहलीपूर्ण सेठारे जड़े आईनजीवी को चिन्ह परिचित आईनजीवी ना था आईनजीवी को गुली माड़ करवा सहर आईन श्रृंखला प्रति गोटे विसंगति आप कहीपर जिनसा जेहतु घटनाटा घटी तो निश्चित भाव रे आईन श्रृंखलार परिस्थिति कथा तो निश्चित ये जगह प्रश्नवाची सेटारे बाकी कुमार पूर्णमी दिन सेटा तेणुकरी चलचंचल थिला हमर गंजाम जिला प्राय प्रत्येक पुरपल्ली रे हमर तो एटा गणपर्व जमती से भली कथाटा से समय गोटे अभावनीय घटना घटिला किंतु कौन सी राजनीतिक द्वेष नहीं कि मुझे कहबिनी मोर जी ज्ञान अच्छी से आम गोटे थाए आम पुलिस उपरकू सब बेले आम कहीदे पुलिस एटा कलानी कि एटा हेलानी केबे आम भाविकी देखीचे जे जी पुलिस आमको दरकार यार जो दिशा निर्देश होता ये 50 वर्ष तले ये पॉपुलेशन एतिकी पुलिस स्टेशन री पुलिस आमको स्ट्रेंथ दरकार 50 वर्ष पर आज भी रिवाइज करा जायनी बर्तमान सरकार से संज्ञान नहीं आज सेंसस आज पॉपुलेशन पर आमको देखा पड़ो जो 50% आज खाली अच्छी बोली कहुच्छे कौ सैंक्शन स्ट्रेंथ कराइला कौ पॉपुलेशन करा जाइतिला सेटा को 50 वर्ष तलर पॉपुलेशन उपरे यदि आज देखा ये जिनस सक्सेसिव गवर्नमेंट जो माने थिले से माने ये विषय के ध्यान दे ना तेणुक आज जो परिस्थिति उपजी एटा गोटे दिन कथा नुहे अनेक वर्ष धरिकी जो आम निजको निजे मिछ कही चलले तार परिणति भी यहाँ गोटे तेणुक पॉपुलेशन बढ़ीगला आप निजे भाविक देखते मोर निर्वाचन मंडली रे बंथपल्ली है आपंकर सियाल है आप निजे जापे जो को जगार कंकिया है से पुलिस स्टेशन हूँ दिगपहंडी पुलिस स्टेशन रास्तार 4टा पुलिस स्टेशन को क्रॉस करके आसिले से दिगपहंडी पहुंचे आप भावतु जदि से जगह गोटे क्राइम होची जदि कहिबे से अनुसार भावतु आम पाखे गाड़ी केते गाड़ी अच्छी आम पाखे केते स्टाफ अच्छा आम पाखे यू जावाई केते दूर से जावा पड़ो से जगह तो केमिति से जगह इन्वेस्टिगेशन हम केमिति पुलिस जाकि से समय पहुंचब किंतु ब्रह्मपुर क्षेत्र में ये कथा तो मुझे कहबिनी किंतु तथापि भी कोठी ना कोठी मो मन भितर रही जे पुलिस को आमे कहवा पूर्व आमे एते वर्ष धरिकी पुलिस डिपार्टमेंट सहित आमे जस्टिस करिछ तो ये गोटे प्रश्न भी मो मन भितर आसीबो तेणुक कहवाई तो अनेक कथा आमे कहि परिबा कहा उपरकू दोष दे परिबा किंतु आज भी सेमती अनेक केस रही जो आमर ओडिशा पुलिस कहतु गंजाम पुलिस कहतु से सब को क्रैक करिकी आपन को जस्टिस भी लोक मान को देइछंती तेणुक मु चाहिबी जे जो कथा आपन जेमती प्रश्न उठाउछंती ठीक अछि एटा आपन को कथा किंतु तथापि मु कहबी जे मोर विश्वास अछि आमर गंजाम पुलिस उपरे तथा ओडिशा पुलिस उपरे एवं आम सरकार उपरे भी मोर विश्वास अछि जे निश्चित भाव रे निकट भविष्य रे ए जो केस हेछि यार क्रैक हबो एवं तार जे किंग पिन अच्छा जे जहाँ द्वारा यहाँ परपेट्रेट करा जाइछि निश्चित भाव में से लोक भी धरा पड़े एवं उचित दंड तांको मिलिबो एवं ये जो परिवार अच्छी न्याय भी मिलिबो शासक दलर नेता निर्मम भाव हत्या कराला बर्तमान लोक मैंने गोटे चिंतार अच्छा आम साधारण लोक के सुरक्षित यही मामला देखो ए शासक बा विरोधी दल बा ये सब कथा न थाए ए जगह जे
जो माने क्राइम करती क्रिमिनल्स जो माने तांको पाखरे सेठी नथाय जे किए शासक दल किए विरोधी दल कौन स्वार्थ अच्छी कौन अच्छी सेटा तो आम जानिने ये पछर कौन स्वार्थ निहित अच्छी सेटा तो आम जानिने सेटा जना पड़ला पर जना पड़िबो जे ग्रीव सिचुएशन टा कौन थिला ए जगह कोथि पई इतरे मारि दिया गला को परिस्थिति रे तांको मरा जाईची ए जिंसटा जना पड़िबो तेणुक जी क्रिमिनाल थाए से क्रिमिनाल माइंड रो लोक से पाखे किए कौन कौन से विषय से किसी न थाए बस पाखे किए कहते धरतु पेड किलर कौन सुपारी किलर से काम है पैसा नहीं आसबे से मारे से कम करदे से चलीगले ये सब किसी न था किए कौन लोक अच्छी कौन अच्छी प्रोफाइल तेणुक आम जिनस हूँ ये जो घटना घटवाटा ये घटना घटवाटा चिंतार विषय किए भी हूँ आज जदि से जगह अन्य किए भी लोक होता हुए तो आम कहूचे हाई प्रोफाइल कथा एनी शॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी ये गोटे क्राइम हवाटा समस्त चिंताजनक विषय यहाँ कहार भी ये जिनस जीवन गले निश्चित भाव में सरकार चिंतित से पुलिस समस्त सुरक्षा देवाई ए कौन सी जगह नहीं चे ये किए शासक दलर अच्छा विरोधी दलर अच्छा गोटे जीवनटा जीवन जेहेतु बर्तमान सुधा अभियुक्त मान गिरफ कर सहर गोटे आलोचना हो पूर्व जो नव दास कथा कहतु अन्य अनेक घटना जोड़ा कि हाई प्रोफाइल मर्डर हत्या होती ए घटना से लुचिज ना बीजेपी सरकार लोकलोचन को आनिक घटनार पर्दाफाश हम कौन आशा रखा जेहेतु 7 दिन बीतीगला एटा गोटे जिनस तो आपण मैंने भावतु जे जो भली जने व्यक्ति हत्या करा जो जो वृत्ति रे से थिले बा जो भली लोक संपर्क थिला सेमती गोटे छोटिया व्यक्ति विशेष तो से नथिले तेणुक एटा केते दूर प्री प्लान करा हिची कौन करा हिची कौन नाही बहुत लोग बहुत जिनस ए जगह कहउचंती जे एटी ए जिनस काई ही नथला सेटा हितला ए जिनस हिची बट सब जिनसटा मु कहिबे जे एटा स्पेकुलेशन किंतु पूर्व गवर्नमेंट रे जो भली भाव रे जने आपनकर कैबिनेट मिनिस्टर को जो भली भाव रे मर्डर करा गला से जगह रे एवं जो भली भाव रे ताकू सब प्रकार जिनस को लिपापोती कर दिया गला से प्रकार तो मु विश्वास देवी से प्रकार कार्य तो आम सरकार करबनी माननीय मुख्यमंत्री निर्देश रही जगह जिते शीघ्र हो पार से दोषी को धरा जाओ और ताकू दंड भी दि जाओ उचित ना से परिवार पाइब ये दिगरे सरकार प्रतिबद्ध अच्छा आ निश्चित भाव से दिगरे कार्य हम जो कथा आपन भावुंट से प्रकार मो अनुरोध करी से प्रकार शंका को मन भर दूरे दिंतु निश्चित भाव में पीतवर्ष बाबू को परिवार को न्याय मिल निहत शुणुले आम सहित दिगपन विधायक थे सिद्धांत महापात्र से आशा रखीचन निश्चित जेहेतु पुलिस निजर कार्य करुच्चे बर्तमान सुधा 7 दिन है अनेक लोक पचरा उचरा कर सरकार और निजे मुख्यमंत्री घटना को गुरुतर सहित नहीं आशा रखा खूब शीघ्र ये घटनार पर्दाफाश हम किए दोषी और क्यों कारण जो पीतवास को एभली गुली माड़ कर हत्या कर कारण स्पष्ट हम ब्रह्मपुर कैलाश बेहरा न्यूज 18 ओडिया।